बरगोलाई में विवाहित महिला लापता, पति को है परपुरुष संबंध का शक। मरघेरिटा थाना के अंतर्गत बरगोलाई बांसवाड़ी क्षेत्र से एक विवाहित महिला के रहस्यमय तरीके से लापता होने की खबर सामने आई है। परिवार ने 26 नवंबर से अब तक महिला का कोई पता न चलने की बात कही है। लिडू पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले बरगोलाई बांसवाड़ी निवासी संजीव छेत्री की पत्नी अनिता छेत्री 26 नवंबर की सुबह करीब 10:30 बजे पैन कार्ड बनवाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद से वह अब तक वापस नहीं लौटी है। परिवार के अनुसार अनिता अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ लगभग 40,000 रुपए नकद भी साथ ले गई थी। सबसे चिंताजनक बात कि वह अपनी 2 साल की बेटी को भी घर पर छोड़कर गई है। परिवार ने संभावित सभी स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंततः उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा महिला की तलाश में जांच जारी है। हालांकि फिलहाल तक कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हाथ नहीं लगी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनी टाइम्स 24/7। अनिता छेत्री घर पर 10टा बजात पान कार्ड लबले बरगोलाई गईছিলে। तार पाছত बेंकत जाम बुलिও কৈছিলে। तार पाছত घरत घूरी अहा নাই। मैं राति टाइम चाई आसो घूरी आहिब बुली एतियालगे अहा নাই। राति हो गल 3:30 हो गल। तार लगे चालू मैं। तार पाছত आको चालू 7टा बाजी गल अहा নাই। तार पाছত मैं गोटा घरर मानुह तार निजर घरर मानुह चाबले गलु। सब घर गलु अहा तादु नाई बुली कले। तार पाছত मैं घरत आहिलु। घरत आहि किनि तार बाच्चा आछे हरु 2 बছर बाच्चा एरि गइছে। हि तार पाছত आहि किनि बाच्चा खाना उना खिलाई किनि आको गलु मैं चाबले। तार पाছত तातु ना पालु। तार निजर मेन घरत गलु जयरामपुर, तातु ना पालु। तार पाছত आहि किनि घूरी आहिलु। घूरी आहि किनि काली थानात दिलु एजार तार दी किनि आहि किनि 26 तारिख 10टा बजी किनि 40 मिनिट। কিবা সন্দেহ কৰিছে নেকি আপোনাৰ? সন্দেহ আছে। এটা ল'ৰাৰ লগত ইনষ্টাগ্ৰামত চেটিং কৰি আছিলে। সেই তাৰ লগতে সন্দেহ আছে। তাৰ লগতে এতিয়া যোগাযোগ কৰিছোঁ। তাৰ নাম ল'ৰাৰ নাম সচিন হয়। ই টিংখাঙত থাকে। সি এতিয়া লগত তাৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিছোঁ। সি কৈ আছে মোৰ লগত নাই বুলি। মোক সন্দেহ লাগিছে তাৰ লগতে আছে। আগৰ পৰা মই 2-3 বাৰ পালোঁ তাক। স্ক্ৰীনশ্বটো থৈছিলোঁ মই। তাৰ লগত মানে পুৰা কথা পাতি আছিলে। লেকিন মোক এটা আজি এইটো হ'ল মোক। আৰক্ষী কি বুলি কৈছে? আৰক্ষী ছাৰে কৈছে মোক যিমান পাৰোঁ মই এইটো চাই দিম, যিমান দূৰ গ'লে পাৰিম কৈ আছে ছাৰে। থানা ওচি ছাৰে কৈছিলে মোক কালি। হয়, বিয়া হোৱা আপোনালোকৰ কিমান বছৰ হ'ল? 3 বছৰ হ'ল। 3 বছৰ মই বাহিৰত আছিলোঁ। আহি কিনি 1 মাহ হৈছে মাত্ৰ ঘৰত। বেংগলত থাকোঁ মই। মাত্ৰ আহি কিনি 1 মাহ হৈছে ঘৰত। একো কাজিয়া একো হোৱা নাই। ভালকে কথা কৈ কিনি গৈছে। খানা উনা বনাই কিনি খিলাই কিনি গৈছে তো ভালেই। লেকিন মই এইটো নকম য'তে থাকক, লেকিন ছোৱালী মুখটো চাই কিনি আহি দিলে মই একো নকৰোঁ। মই একচেপ্ট কৰি ল'ম। য'তো গৈছে আহি যাওক ভালকৈ। মই ছোৱালীৰ মুখ চাই কিনি আহি যাওক। মই এতিয়ালৈকে এইটো একচেপ্ট কৰিম। মই কোনোবাই যদি ইয়াক দেখি পায় মোৰ নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি দিব। 8135035771 কণ্টেক্ট কৰি দিব। এইটো হেল্প কৰি দিব। কোনোবাই তাক দেখি পালে মোক এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰত হেল্প কৰি দিব। চব এটা হেল্প